अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्राम, जैसे कि आप सब जानते हैं कि मोबाइल फ़ोन साइंस की एक ज़बरदस्त ईजाद है। ये छोटा सा आला हम अपने साथ कहीं भी लेकर जा सकते हैं और इसके ज़रिए अपने प्यारों से जब चाहें राब्ता कायम कर सकते हैं। शहर के हालात अगर ख़राब हों तो एक दूसरे को आगाह कर सकते हैं और घर आते हुए या जाते हुए रास्ते में ट्रैफिक में फंस गए हों तो भी बड़ी आसानी से हम अपने देर से आने की इत्तला दे सकते हैं। मोबाइल फ़ोन बर वक्त इत्तला का फ़ायदेमंद आला है, मगर इसी मोबाइल फ़ोन ने अक्सर घरों की रातों की नींदें और दिन का चैन उड़ा दिया है। यहाँ ये बहुत से लोगों के लिए सुकून और काम काज में आसानी का बायस बना, वहीं बहुत से नुकसानात का ज़िम्मेदार भी ठहरा। किसी भी चीज़ की फराबानी और इसके इस्तेमाल में ज़्यादती नुकसान का बायस ही बनती है, चाहे वो खाने की कोई चीज़ हो या रोज़मर्रा का इस्तेमाल की चीज़ हो। जब मकसद हो ज़रूरत के तहत इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जाए तो वो आपको फ़ायदा पहुंचाती है, और जब अपनी ज़िंदगी का मकसद ही इसी को बना लिया जाए तो वो ज़िंदगी तबाह कर देती है। ख़वातीनो हज़रात, मोबाइल फ़ोन्स ने दहशतगर्दों का आलाकार बनकर जो तबाही फैलाई सो फैलाई। इसके ज़रिए बड़े बड़े शहरों में बम भी ब्लास्ट किए गए, मगर एक तबाही वो भी है जो इस मोबाइल ने घरों में फैलाई है। एक तरफ बेटों और बेटियों के हाथों में मोबाइल्स पकड़ाकर माएँ पुरसुकून हो गई हैं कि अब इनके कॉलेजेस ऑफिसेज पहुंचने की इत्तला मिलती रहेगी। शहरों में आए दिन फायरिंग और धमाकों से बिगड़ते हुए हालात की वजह से हर माँ, बीवी और बहन भाई को ये फिक्र रहती है कि घरों से स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, मदरसा वगैरह जाने वाले खैरियत से मंजिल मकसूद पर पहुँचें। रास्ते भर मैसेंजर और फ़ोन कॉल्स के ज़रिए बताया जाता रहे कि अब हम यहाँ और अब वहाँ पहुँच गए हैं। अब लोग महफिलों मजलिसों में इकट्ठे बैठकर भी बहुत मसरूफ़ हो गए हैं। आमने सामने बैठकर भी अपने मोबाइल्स पर ही लगे रहते हैं। जिसको कोई फ़ोन करने वाला या मैसेज करने वाला ना हो वो मोबाइल पे गेम से काम चला लेता है, ताकि लोग इसे बहुत ही मसरूफ़ बंदा समझें। ऐसी मसरूफियत में बराबर से आवाज़ आती है कि अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मोबाइल वाला बंदा चौंकने की कमाल अदाकारी करते हुए सवाल का जवाब देता है और सलाम दुआ के बाद फिर अपने मोबाइल फ़ोन में गर्क हो जाता है। लोग एक दूसरे के करीब आ गए हैं या दूर ही चले गए हैं। अब अयादत और ताज़ियत के फ़राइज़ फ़ोन पर ही इंजाम दिए जाते हैं, और इससे भी एडवांस हो तो सिर्फ मैसेज के ज़रिए शादी वगैरह की मुबारकबाद दे दी जाती है, ताकि आने जाने की मुसीबत से भी बचा जा सके। फ़ोन पे लड़ने का भी बहुत फ़ायदा है। अपने दिल की भड़ास निकालकर फ़ोन बंद कर दो और फिर ऑफ़ कर दो, दूसरा बंदा बेशक तपता रहे। अब तो ये हाल है कि शादीशुदा बेटियां अपने मेके फ़ोन करके कभी अपनी खुशियों और कभी ससुराल से मिलने वाले गमों का रोना रोती रहती हैं। जाहिर है अब पहले की तरह सिर्फ सास के कमरे में फ़ोन नहीं होता कि सास के सामने करके और सब ठीक है क्या नारा लगाकर बहू फ़ोन रख देती है। अब तो हर बहू के पास अपना मोबाइल है, खुद सास के पास भी मोबाइल होता है। सास की तरह माएँ भी परेशान हैं। बेटियां मेके आती हैं अपने घर वालों से मिलने, चलो इस दौरान कुछ काम काज करके अपनी माँ का हाथ बटा लेंगी, तो शोहर हजरात मोबाइल पे फ़ोन और मैसेज के ज़रिए पीछा ही नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि माँ तंग आकर कहती है, बेटी हर वक्त मोबाइल पे लगे रहने से बेहतर है शोहर के पास ही चली जाओ, इसे ज़्यादा ज़रूरत है तुम्हारी। और ससुराल वापस आने पर वही शोहर बिल्कुल बेगाना हो जाता है और इसे अपने मोबाइल और इसमें मौजूद दोस्तों के मैसेजेस से फुर्सत ही नहीं मिलती। नाजरीन ग्रामी, घरेलू ज़िंदगी का हुस्न है कि अभी की लड़ाई को अभी ही ख़त्म कर दिया जाए। पहले दूर बैठे माँ बाप को ख़तों के ज़रिए हाल चाल बताए जाते थे, महीनों बाद मुलाकात होती थी। इस अरसे में मियाँ बीवी कई बार रूठ कर एक दूसरे को मना चुके होते थे और एक दूसरे की आदत से भी वाकिफ़ हो चुके होते थे। माँ बाप जब अपनी औलाद से मिलते तो मुस्कुराते चेहरे देखकर मुतमईन हो जाते, मगर आज ख़ास तौर पर लड़कियों की माएँ दूर बैठी कुछ कर भी नहीं सकती और हर रोज़ आती बेटी की फ़ोन कॉल्स पर परेशान और अपनी तबीयत ख़राब करती रहती हैं। कभी बेटी रोते हुए फ़ोन खड़का देती है, घंटा घंटा घर के मसाइल सुनाए जाते हैं। बेटी तो अपना दुखड़ा सुनाकर दोबारा से अपने घर में मसरूफ़ हो जाती है। कुछ पता नहीं सुबह जो सास से लड़ाई हुई थी, जिसका हाल माँ को रो रो कर सुनाया था, वही सास शाम में बहू के साथ चाय पीते हुए इधर उधर की बातें करके बहू का दिल लगा रही हो और बहू भी सुबह की लड़ाई भूल चुकी हो, मगर माँ तो परेशान हो गई
کہ وہ رات ٹھیک طرح سو بھی نہ سکی۔ یہی سوچ کر پریشان ہوتی رہی کہ پتہ نہیں میری بیٹی کس حال میں ہوگی۔ ناظرین اکرام، یہ موبائل فونز کا غلط استعمال ہے۔ آج کل ہر ایک کے لیے موبائل کا اصول بہت ہی آسان ہو گیا ہے، یہاں تک کہ کسائی اور جمعدار کے پاس بھی موبائل ہے۔ فقیر بے شک روٹی کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، لیکن اس کے پاس بھی کیمرے والا موبائل موجود ہوگا۔ مائیں اپنی بیٹیوں کو ماڈرن بنانے کے چکر میں ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر بے فکر ہیں۔ اس بات سے لا علم ہیں کہ ان کی بیٹی رات بھر میسیجز کے پیکج کرا کر کہاں میسیج کرتی ہے۔ ہماری آنکھیں تب کھلتی ہیں جب یہ معصوم لڑکیاں کسی چال باز بندے کی باتوں میں آ کر گھر سے نکل جاتی ہیں۔ وہ لڑکیاں بھی جو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی لیکن موبائلز کے ذریعے ان کے لڑکوں سے رابطے ہو جاتے ہیں۔ وہی لڑکے جو اپنے گھروں کے لیے تو وبال جان اور بدتمیز سمجھے جاتے ہیں، جب ادھر ادھر گھمائی یعنی ان نون کالز پر لڑکیوں سے گفتگو کرتے ہیں تو اتنے مہذب اور شائستہ الفاظ استعمال کرتے ہیں جیسے ان سے زیادہ کوئی اونچے کردار اور اعلیٰ خاندان کا ہے ہی کوئی نہیں۔ اب تو موبائل میں ایسے سافٹ ویئر استعمال کیا جاتا ہے جس کے ذریعے لڑکے کی آواز لڑکی کی آواز میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے ذریعے دوست آپس میں ایک دوسرے کو بے وقوف بنا چکے ہیں اور ایک دوسرے کی جان بھی لے چکے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ کراچی میں ہوا تھا جو کہ اخبارات کی زینت بھی بنا تھا، جس میں دو دوست اپنے ایک دوست کو موبائل پہ لڑکی کی آواز میں اسے بے وقوف بناتے رہے۔ پھر اسی موبائل والی لڑکی نے لڑکے کو اپنے برتھ ڈے پر انوائٹ کیا۔ جب وہ لڑکا گفٹ لے کر اور خوب تیار ہو کر لڑکی سے ملنے گیا تو راستے میں دونوں دوست مل گئے اور ہنسنے لگے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ ساری اس کے دوستوں کی کارروائی ہے اور انہوں نے ہی اسے لڑکی بن کر بے وقوف بنایا ہے۔ اب اسے فکر ہوئی کہ یہ دوست اسے دوسروں کے سامنے مذاق کا نشانہ بنائیں گے اور اس نے اپنی ہونے والی بے عزتی سے بچنے کے لیے اپنے پاس موجود پسٹل سے اپنے ہی دوستوں پر گولیاں چلا دیں۔ موبائل کمپنیز کی طرف سے آئے دن فون کالز اور میسیجز کے پیکیجز کی بھرمار کی وجہ سے لوگوں کے لیے فون خریدنا اور اس کا خرچ برداشت کرنا کوئی مشکل نہیں رہا۔ موبائل کسی بزنس مین یا معزز بندے کی پہچان نہیں بلکہ ہر خاص و عام کی پہنچ میں ہے۔ ہماری نوجوان نسل اس میں لگ کر اپنے وقت کا ضیاع کر رہی ہے۔ کئی منچلے لڑکے فرسودہ اور بےہودہ قسم کے میسیجز مختلف نمبرز پر بھیج دیتے ہیں۔ لڑکیوں کے موبائل پہ ایسے میسیجز پکڑے جائیں تو کئی شکی مزاج شوہر گھر تباہ کرنے میں 1 منٹ کی بھی تاخیر نہیں کرتے۔ پیکیجز کی یہ بھرمار صرف پاکستان میں ہے، دوسرے ممالک میں موبائل برداشت کرنا آسان نہیں۔ ظاہر ہے جب میسیجز اور فون کالز پر بل بنے گا تو لوگ اسے صرف ضرورت کے تحت استعمال کریں گے اور اپنی راتیں برباد کر کے فون کو آباد نہیں کریں گے۔ ہماری حکومت کو چاہیے کہ بڑھتے ہوئے موبائل کمپنیز کے ان پیکیجز پر پابندی عائد کرے جن کی وجہ سے نوجوان نسل ہر ایرے گیرے سے موبائل کے ذریعے دوستیاں کرتی پھر رہی ہے اور معاشرے میں بے حیائی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ ہمارے بڑوں کو اور خصوصاً ماؤں کو چاہیے اول تو کم عمر اور نہ سمجھ بچوں کو موبائل نہ دیں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی۔ ماں باپ کا یہ فرض ہے کہ اپنے بچوں کے موبائل چیک کریں اور رات کے وقت اپنے بچوں سے ان کے موبائل لے لیں۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کا، ان سائنسی ایجادات کا صحیح استعمال کرنے کا شعور دے اور ہمارے گھروں کو شیطان کا اعلی کار بننے سے بچائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری مزید ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔